Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, maayong adlaw. Ilaban na katong padayon nga nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joan sa Rigumban, Tasuda, alang sa Community Update. Sa atong headlines. Nanguna si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa flag raising ceremony sa pagsilibrar sa ika-126 katuig sa Philippine Independence Day. Mayor Acosta nahimong emosyonal sa nasaksihan ang pagkamabulukon og puno sa paghulagway sa bililyong tradisyonal nga kultura isip Pilipino ang napakita sa gipahigayong Pusong Pilipinas Variety Show sa dakbayan sa Oroqueta sa pinasahi nga pagsilibrar sa Philippine Independence Day. Gidugok sa katawhan ang Pusong Pinoy Food Bazaar nga giablihan niadtong June 10. Tipik kini sa selebrasyon sa Independence Day sa Oroqueta City. Aprobado na sa sangguniang panglungsod ang increase sa financial assistance sa mga scholars sa pangagamhanang lokal. Ug karon sa tong detalye, nanguna si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa flag raising ceremony sa pagsilibrar sa ika-126 katuig sa Philippine Independence Day. Ania ang kumpletong detalye. Ang LGU Oroqueta City aktibong misalmot sa ika-126 nga selebrasyon sa Philippine Independence Day pinaagi sa Grand Flag Raising Ceremony. Gipangunahan ni Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang flag raising. Giubanan sa mga miyembro sa sangguniang panlungsod, lead by Vice City Mayor Aurora Virginia Almonte, mga kawani sa gobyerno ug pribado. Tanan nga mga uniform personnel nga nagkahiusa sa pag-apil sa mga kalihukan sa paghandom sa ika-126 nga adlaw sa kagawasan sa nasud niadtong June 12, 2024. Dito sa City Plaza sa may alas 6:45 sa buntag. Nagsimbolo kini sa makanunayon nga dedikasyon sa dakbayan sa pagpatunhay sa kagawasan. Nagpabilin ang tema sa selebrasyon nga mao ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ang programa gisugdan sa usa ka Economical Service Interfaith Group of Churches sa Oroqueta City Incorporated. Ang Part 1. Ug gisunod gilayon ang Part 2 nga mao ang usa ka literary presentation sa pinili nga mga estudyante gikan sa Misamis Occidental National High School kun imo NHS. Ang programa nagpadayon pinaagi sa entrance of colors nga gidala sa Boy Scout o Girl Scout of the Philippines. Diin ang Knights of Columbus nagsilbing honor guards. Si Mayor Acosta inubanan nila City Councilor June Claros ug Vincent Guantero niisa sa bandila samtang gikanta ang national anthem. Gisundan kini sa pagkanta sa bagong Pilipinas Hymn ug sa bagong Pilipinas Pledge. Si Lieutenant Colonel Jose Andre R. Munhe, ang commanding officer sa 10th Infantry Battalion sa Philippine Army, mihatag og nakapatandog nga mensahe isip bisita nga mamumulong. Din iyang gipaabot ang iyang dakong pagpasalamat sa mga sakripisyo sa atong mga katigulangan ug sa paghatag og kamahinungdanon sa pagsilibrar o pakigbisog alang sa kagawasan nga atong naangkon. Ug sa susamang higayon, gideklara ni Munhe sa tubangan nga ang probinsya karon usa na ka-insurgency free, pasabot gawasno na sa mga teroristang aktibidades. The threat groups in Misamis Occidental have finally been defeated thanks to the dedication and bravery of all the security forces. The relentless efforts in capturing the remaining insurgents across provincial borders have been pivotal in this victory. The success is also a testament to the whole-of-nation approach, where various sectors of society have come together in support of the mission. In today's occasion, let us celebrate our hard-earned peace and enduring spirit of the people of Oroqueta City, a united spirit.
strengthened by the cooperation and collaboration between the city government officials, the Philippine National Police, and the Philippine Army's 10th Infantry Battalion, has led to the declaration, or soon to be declared, the insurgency-free province of Misamis Occidental. Kinitungod sa sakripisyo sa trupa o sa tanan nga nagkahiusa aron mabuntog ang mga 8 grupo. Luwas na ang gobyerno nga mohatod sa serbisyo ug kaayuhan ngadto sa bukirang bahin sa Dakbayan ug sa tibok probinsya alang sa katawhan ug sa kalambuan. Samtang sa maong higayon, ang kalihukan naglakip usab sa usa ka special nga pagpaila og paghatag sa sertipiko sa mga outstanding nga mga estudyante uban sa ilang mga ginikanan nga adunay Latin honors nga personal nga gihatag ni Mayor Acosta uban sa mga opisyalis sa syudad. Gihatagan usab og pasidungog ang mga Franciscan Mary Missionary kon FMM Sisters pinaagi sa pagpasar sa usa ka resolusyon sa pag-ila sa bililhong mga mithi ug kalidad nga edukasyon nga ilang gitudlo sa ilang mga estudyante sulod sa 85 ka tuig ug ang mga graduado sa Stella Maris College dako og natampo sa kalambuan sa Dakbayan. Gipresentar sa usa ka alumni sa Stella Maris College nga karon usa na usab sa Federated ABC President na Neth Merle Bandala Acosta ang usa ka plaque nga nag-ila sa FMM Sisters sa ilang mahinungdanong kontribusyon sa Stella Maris College. Ang programa gitapos sa usa ka solemne nga wreath-laying ceremony sa Rizal's Monument nga nagsimbolo sa pagtahod ug paghandom sa mga bayani sa nasod. Matud pa ni Mayor Acosta sa pagsaulog sa nasudnong kagawasan karong panahona, ipadayon nga maisugon ang pagpaningkamot aron makabot ang tinuod nga kagawasan nga gilantaw o gidamgo nga ang matag misamisnon magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Mayor Acosta nahimong emosyonal sa nasaksihan sa pagkamabulukon ug puno sa paghulagway sa bililhing tradisyonal nga kultura isip Pilipino ang napakita sa gipahigayong Pusong Pilipinas Variety Show sa Dakbayan sa Oroqueta sa pinasahi nga pagselebrar sa Philippine Independence Day. Aniya ang kumpletong detalye. Nakadaig si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa pagsaksi sa performance sa mga kabataan nga puno sa paghulagway sa kultura sa usa ka Pilipino nga hinay-hinay nang nakalimtan sa bagong henerasyon. Apan sa maong higayon nga ang tibok nasod nagselebrar sa Independence Day, nakita pagbalik ang kaanindot sa kultura sa usa ka Pilipino dihang gihulagway, pinaagi sa usa ka sayaw ug sa pagkanta sa mga estudyante sa Oroqueta City nga gihulma ni Gilbert Roa isip musical director sa Pusong Pilipinas Variety Show. Ang ato ang performance karong gabi una, na-touch kay ko, natandog kay ko. Emotional kay ko kay dugay na nga panahon nga wa nato nakita ug wa nato gibandera ang kulturang Pilipino. Ug nalimot na ta nga kita Pilipino, and we should remember that our forefathers fought hard for this independence, and this is their greatest gift to all Filipinos. Mao kini ang hagit sa tanan nga dapat dumdumon sa katawhan kun unsa ang sakripisyo sa atong mga katigulangan aron madaog ang pagkabot sa kagawasan gikan sa mga banyaga nga misakop kanatong mga Pilipino. Dili gayud kalimtan ang kultura ug tradisyon sa usa ka Pilipino. Sagit nato kusog, kitang tanan moingon, ako ay Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Nalingaw ang katawhan nga naglantaw sa Pusong Pilipinas Variety Show nga hapsay ug nindot nga gi-perform sa mga talentadong estudyante sa Oroqueta City nga gitawag nga Oro Treasures. Imong mabatian ang simple ug puno sa maayong mithi ang kultura ug tradisyon sa usa ka Pilipino. Mahimo kining garbo sa Dakbayan ang nakitang maayong pasundayag. Gidumok sa katawhan ang Pusong Pinoy Food Bazaar nga giablihan niadtong June 10. Tipik kini sa selebrasyon sa Independence Day sa Oroqueta City. Aniya ang kumpletong detalye. Gidugok sa katawhan ang Pusong Pinoy Food Bazaar sa City Plaza human kini giablihan niadtong Lunes, June 10. Usa ka semana isip tipik sa selebrasyon sa Independence Day. Pinasahi kini nga selebrasyon kumpara sa naandan nga kasaulugan sa Philippine Independence Day matag tuig. Karong tuiga gusto ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang usa ka semana
nga isilibrar ang kadaugan sa pagkabot sa hingpit nga kagawasan. Atong isilibrar ang atoang nasudnong kagawasan sud sa usa ka semana. Kay nakita namo normally sa June 12 na ta mag-celebrate, dito na ta maghudyaka. Pero karon gusto nato nga matag-adlaw sa sulod sa semana kung asa nabutang ang atuang nasudnong kagawasan, ang Oroqueta gikahinanglan bibo ug sadya kay ato gyung hatagan og honor ang paningkamot sa atuang mga katiguangan para makabot nato ang atuang nga nasudnon nga kagawasan. Nakahatag usab kini og mayong lugar sa pamilya, magbarkada nga makatapok-tapok ug mag-enjoy samtang nangaon sa mga local food nga anaa sa food bazaar. Pinaagi niini mahiuli ang kanhing kultura. Usa kini nga gihatagan og kahigayunan ni Mayor Acosta nga manumbalik ang kanhing kinaiya sa Oroquetanon sa wala pa ang mga gadgets. Tungod kay nakita sa mayor kung unsa ka importante ang pagpakiglambigit sa matag usa para magkahiusa, magtinabangay ug dili magbirahan ay paubos aron makabot ang pag-asenso sa dakbayan ug ang katawhan. Ug ang mga activity susama niini isa lamang ka pamaagi nga para mapakita nato sa kadaghanan dili lang sa mga Oroquetanon nga ang Oroqueta ing asenso na ug ang Oroqueta patsada di ay nga lugar. Ug truly we can claim that Oroqueta City is the capital of the province of Misamis Occidental. Samtang gipasalamatan ni City Tourism Chairwoman Annette Merle Bandala Acosta ang 37 ka mga food exhibitor ug ang 5 ka non-food exhibitor nga miapil sa Pusong Pinoy Food Bazaar. Pasalamaton po tagdako sa ato ang mga exhibitors kay sila ang atong partners niini nga ato ang kalihukan karong hapuna. Hopefully by the Fiesta Puhuan October naalang gyapon atong mga exhibitors. So again, on behalf of the City Tourism Council, daghan kay salamat sa ato ang mga food exhibitors as well as the local government unit of Oroqueta ug ang ato ang City Tourism Council and City Tourism Office sa pagpahigayon niini nga kalihukan. Gidayeg ni City Vice Mayor Aurora Virginia Almonte si Mayor Acosta sa walay huno nga pagsuporta sa tanan nga mga negosyante sa dakbayan ug sa paghatag sa kahigayunan aron ma-showcase ang mga maayong pagkaon nga hinimo sa mga Oroquetanon. Nagpasalamat usab si Vice Mayor Almonte sa tanan nga mga exhibitor nga miapil. Ilabi na nga gi-require sila nga mag-display gayud og mga traditional nga pagkaon sibo sa tema nga Pusong Pinoy Food Bazaar. Ana usab ang presensya sa mga city councilors para suportahan ang programa sa pangagamhanang lokal, ilabi na ang pagpahigayon sa usa ka semanang selebrasyon sa Independence Day. Mahimong nagmalampuson usab ang napahigayon nga flag racing isip pagsaludog paghatag respeto sa nasudnong bandila nga nagtimaan sa kahiusahan. Pagagabi mabulokon ug laing kalampusan ang napahigayon usab nga variety show nga nag-showcase sa mga talentadong estudyante sa dakbayan sa Oroqueta. Aprobado na sa sangguniang panlungsod ang increase sa financial assistance sa mga scholar sa pangagamhanang lokal. Aniya ang kumpletong detalye. Giaprubahan na sa sangguniang panglungsod ang ikatulo ug ang katapusang pagbasa nga walay pagbabag human gipresentar ni Majority Floor Leader Honorable Isaias U. Claros Jr. Sa konseho ang City Ordinance No. 956-2024 niadtong June 3, 2024 nga nag-amendar sa daang City Ordinance No. 582-2014. Mao kini ang ordinansa nga naghatag sa polisiya o guideline sa pagpatuman sa Oroqueta City Scholarship Program para sa mga college students, Technical Vocational Education Trainees, TVET, ug senior high school. Naghatag kini og igo nga pagahin sa kantidad ug sa uban pang mga katuyuan nga naglakip sa planong patasan ang kantidad para sa allowance sa mga estudyante nga mga benepisyaryo. Kundi ang local government unit sa Oroqueta City nagpatuman sa scholarship program sugod niadtong tuig 2014. Pinaagi sa Ordinance No. 582-2014. Ug sa sulod sa mga tuig sa implementasyon, kini nakatabang sa mga less privileged pero deserving nga mga estudyante sa ilang mga balay runon o galastuhan sa eskwelahan nga nakatabang sa daghan nga benepisyaryo nga makatapos sa ilang piniling kurso.
Human sa isa ka dekada nakita og nabatian sa konseho ang gibati sa mga estudyante nga beneficiaryo sa scholarship program ug sa ilang ginikanan o guardian nga dili nasibo ang ilang madawat para sa galastuhan karon nga mga panahon tungod sa pagtaas sa presyo sa school supplies ug material sa eskwelahan, lakip na ang kritihan ug uban pang panginhanglanon. Mao kini ang nakapaaghat ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ug naghangyo sa konseho sa pag-aminda sa subject ordinance nga patasan ang kantidad nga madawat sa grantee. Niini para sa higher education course, technical vocational courses ug senior high. Pinaagi sa Committee on Education chaired by City Councilor Eileen Taladua, nagpahigayon gilayon sa public hearing para sa katuyuan uban sa Assistant School Division Superintendent sa DepEd, Oroqueta City Division, mga school heads sa nagalain-laing senior high school nga tulunghaan sa Oroqueta City, mga representante gikan sa mga colleges and universities sa uban pang mga educational institution nga anaa dinhi sa Dakbayan, representante sa City Budget Office, sa Human Resource Management Office, Office of the City Mayor, ug uban pang mga stakeholders aron tukion ug mapasabot kini nga angayan na amyendahon ang pipila ka mga probisyon sa Ordinance Number 582-2014 pinaagi sa pagtabang sa mga grantee nga usa sa obligasyon sa gobyerno sa Oroqueta ngadto sa mga lumulupyo. Human sa pipila ka mga pagtuki, nahataga na gayud sa katumanan ang increase sa financial assistance sa mga estudyante sa pangagamahan ng lokal. Ang higher education o college students, 5,000 pesos na ang madawat kada semester. 2,500 ang madawat usab sa TVET o vocational students samtang 2,500 usab ang senior high school. Ug mutek effect kini karong first semester sa school year 2024-2025. Apan kinahanglan nga ang grado sa grantee nga makuha mao ang 80% or 2.5 sa tanang subject. Ang ordinansa, authored by City Councilor Eileen Taladua, isip chairman sa Committee on Education, uban nila City Councilor Josibel Maghinay, City Councilor June Claros, City Councilor Joel Fernandez, City Councilor Vincent Montero, ug ang SK Federated President James C. isip co-authors. Mao kato ang naglangkob sa community update ug amo kamong giimbitahan sa pagtan-aw ug pagpaminaw sa programang Abante Oroqueta inyong madungog sa Radyo Positibo ug inyong makita sa Oroqueta Community Channel matag adlaw Lunes, Martes hangtod sa Miyerkules sa may alas 5:30 hangtod sa alas 6 sa buntag. Sa ngalan sa kinitibuk ang puwersa sa Oroqueta Community Channel, ako si Joanne, sa Rigumban Tasuda Maingon kaninyo, put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.